So let's continue the poem that we are reading. You put it, Mami? Or day? Were you there or not last time? I taught you last Thursday, then there was a long gap of 1 week. I don't know, you remember or not? Or day भन्ने पोएम पढ्दै थियौँ हामी यिनीहरूले मलाई सुनेको छैन कि दे आर नट रेस्पोन्ड रोशन यादव why they are silent कोही हात उठेको भयो दिव्यको ढालके how do I know केही आउँदैन साउन्ड they could simply raise their hands. Okay, how much we have done? We were reading a poem, right? A day. That was page number. Have you got the book? तिमीसँग book छ? हैन? तिम्रो एउटा साथीको बुक मसँग छ आउँछ र लान्छ भनेको लाउँदैन Okay, we were reading a day, the poem a day. Okay, the poem a day written by Emily Dickinson we discussed last week, and this poem describes a day from morning to evening, from sunrise to sunset. In this poem, the poet describes the beauty of the sunrise and relates it to the beauty of innocence or the childhood or the early age. Okay, the things have been compared to the sunrise and sunset have been compared to our life. I told you earlier that this is not only a shift from morning to evening but also a shift from sunrise to sunset, from innocence to experience. Okay, a day, it talks about sunrise, when the day begins, and it also talks about sunset, when the day ends. This sunrise, these are also described as the childhood moments or the innocence. Whereas this sunset, the latter days of our life. It's a journey. The day आफैमा एउटा जर्नी हो, एउटा यात्रा हो. मर्निङ टु इभिनिङ भनेको एउटा दिन भनेको एउटा लाइफसँग चाहिँ it has symbolic meaning, it has hidden meaning there. So we read the first, second and third stanza, I guess. Last one, I think I had not described it completely. अलिकति बाँकी थियो जस्तो लाग्छ मलाई. I was expecting somebody to just to respond something, but nobody is there. Nobody is responding. Riyaz Karki, I don't know, you are unable to unmute yourself, or what's wrong with the system? Riyaz Karki? Presence is also very low. Riyaz, can you speak?
Riwaj? Roshan Yadav, बोल Excuse ना। me, ma'am. Yes? I'm Roshan, ma'am. Yes? Last time I had given you one book, ma'am. Yes, I have got your book, but you didn't come to college, so I couldn't hand Yes. it over to. Yes, ma'am. I haven't come college yet. Whenever now this college will again start, I will take. Yeah, from Fagun first week Whenever- only the college will reopen Okay, physically. ma'am. Till then you can use it, ma'am. I will keep it safe and I'll just give it to you, okay? Okay, ma'am. No problem. But since Thank you are communicating with me, just let me know how much of the poem we have done a day. A day, ma'am. Yes. Half. I think half. A bit less than half. Last stanza I will repeat, okay? I'll just read it one more time so that those who are absent will also get a hint. Okay, ma'am. Please no problem. mute yourself. Thank you for your You cooperation. can go Please for it, mute. ma'am. Sorry? You can start last stand. Yes, I will start. Just mute yourself. Everybody mute yourself. Thank you. Okay. So the poet says, we already discussed about the background of the poem, how it was written, and about the poet as well. So I will just shift to the poem directly. I'll tell you how the sun rose, or even at a time, she compares the rising sun, the rays of the sun with a ribbon spread all over, because of the rays that are multiple and that are in different colors. The ribbon at a time, the steeple swam in amethyst, the news like a squirrel ran. We have already discussed the meaning. That question is also asked there. What does it mean by the news like a squirrel ran? The squirrel, how quickly they run from one to another. The rays, similar where the rays, they were spreading so quickly भनेको है sorry के भयो wait I got to another. Okay, the hills untied their bonnets. हिल्सहरूले पनि बिहान भएपछि चाहिँ के गरे त आफ्नो कभरहरू चाहिँ अनटाइट गर्यो खोल्यो हैन किन त्यो कभर बोनेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कभर अब केले हिल्सलाई कभर गरेको हुन्छ भन्दाखेरि that is mostly by the darknessले कभर गरेको हुन्छ रातिको समयमा. The hills might be, the mountains might be covered with the snow हैन स्नोले चाहिँ उलाई कभर गरेको हुन्छ डार्कनेसले कभर गरेको हुन्छ. when the morning comes जब चाहिँ घाम बिहान हुन्छ र when the sun rises the hills also uncover themselves हैन they also untied their bonnets. The bobolinks began. Bobolinks means a bird that sings beautifully in the morning, especially. मिठोसँग गीत गाउने एउटा चरा हो. Then I said softly to myself that must have been the sun. र त्यो सबै सुनिसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो कोठाबाटै पनि मैले के फिल गर्न सक्थे भन्दाखेरि पक्कै पनि अब चाहिँ घाम उदायो होला किनभने that has given a change हैन that has brought something different चाहिँ results हैन that has created a different scenario in the nature. That's why the poet says, the speaker says especially, actually the speaker says that she could guess that it was already morning. But how he said, I know not, means I don't know. There seemed a purple stile which little yellow boys and girls were climbing all the while, till when they reached the other side, a dominie in grey put gently off the evening birds. How he said, I know not. है तर घाम कसरी उदा अस्ताउँछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन. There seemed a purple style, एउटा पर्पल स्टाइल देखिएको थियो है. Word meanings, you can just go through the word meanings. There are so many meanings given. Style means a set of steps that help people to climb over a fence or wall, especially in the village. गाउँमा चाहिँ एउटा दिवाल चढ्नको लागि फेन्स चढ्नको लागि चाहिँ राखिएका भर्याङहरू सिडीहरूलाई स्टाइल भनिन्छ. चिल्ड्रेन वर प्लेइङ एट द टाइम अफ सनसेट, बेलुका घाम अस्ताउने बेलामा साँझमा बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँनिर खेल्दै थिए. विच लिटल येलो बोइज एन्ड गर्ल्स वेयर क्लाइम्बिङ अल द वाइल. अब बोइज एन्ड गर्ल्स the boys and girls looked yellow because of the reflection of the sunlight. Sunlight को त्यो डुब्दै गरेको घामको उनीहरूको फेसमा चाहिँ त्यो किरण परेको भएर त्यो बच्चाहरू पनि येलो कलरको देखिन्थ्यो. Were climbing all the while till when they reached the other side, जब उनीहरूले त्यो चाहिँ स्टाइलमा चढेर चाहिँ हैन फेन्सलाई
ब्रिजलाई पार गरेर अर्कोपट्टि पार गरिसक्दाखेरि डोमिनी इन ग्रे, डोमिनी भनेको चर्च अफिसियल, चर्चको एउटा मास्टर हैन, स्कुल मास्टर, चर्चको चाहिँ एउटा क्लर्जीम्यान जसले चाहिँ चर्चमा चाहिँ उसको चाहिँ स्पेशल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, उसले त्यहाँ चाहिँ रेखदेख गर्ने हुन्छ हैन, त्यहाँको एउटा मान्छे हुन्छ जसको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्ने हुन्छ। सो त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई त्यो डोमिनीले चाहिँ के गर्यो त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब तिमीहरू यहाँबाट जाऊ हैन, यु गो होम हैन, इट्स अलरेडी इभिनिङ, अब साँझ भयो, तिमीहरू चाहिँ घर जाऊ भनेर पुट जेन्टली डोमिनी इन ग्रे पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्ड्स, र उसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चर्चको के गर्छ त बार्ड्सहरू, बच्चाहरू गइसकेपछि त्यो बार्ड्सहरू के गर्छ लगाउँछ, ढोका बन्द गर्छ भनेको इट्स अलरेडी इभिनिङ, द सन has already set. So what the poem represents, poem मा के देखाएको छ भन्दाखेरि from morning to evening it describes the sunrise and the sunset, sunrise र sunset लाई describe गरेको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब we can write our own analysis, हामीले आफ्नै एनालिसिस गर्न सक्छौं हैन। ह्याप्पीनेस हो सनराइज भनेको, it brings hopes, थुप्रै होपहरू आशाहरू लिएर आउँछ हैन, it brings joy in the children, सबैमा चाहिँ सबैजना मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा चियरफुलनेस लिएर आउँछ हैन। इभन द नेचर स्माइल्स, हिमालहरू पनि आफ्नो चाहिँ बोनेटहरू अनकभर गरेर आफू चाहिँ के गरेको हुन्छ त स्माइल गरेको हुन्छ, हाँसेको हुन्छ। सो एभ्रिथिङ इज सो प्लिजेन्ट, द बर्ड्स आर अल्सो सिङ्गिङ हैन, चराहरू पनि बिहान भएपछि गीत गाइराखेको हुन्छ। सो दिस थिङ्स आर प्रेजेन्टेड इन द पोएम अ डे है। हामीले पढ्दाखेरि नि माथि त्यो हरेक च्याप्टरमा मैले लिटरेचर पढाउँदाखेरि जहिले पनि स्टुडेन्टलाई भन्छु जहाँनिर अथरको डिस्क्रिप्सन अथरको बारेमा दिइसक्छ नि, त्यस पछाडि त्यो पोएमको बारेमा अथवा त्यो टेक्स्टको बारेमा त्यो च्याप्टरको बारेमा अलिकति 2 लाइन 3 लाइन त्यहाँनिर लेखिदिएको हुन्छ। जस्तो त्यहाँ in her poem A Day, Dickinson, through the use of brilliant imageries and symbols, I will tell you what are images and symbols. I told earlier also, but I need to give you notes on that, I guess. Imageries and symbols describes a beautiful day that leads the children from innocence to experience. Innocence बाट experience, मैले अघि पनि भने यो भनेको childhood moment, morning भनेको childhood moment, innocence हो। later days of our life भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सपिरियन्स, हामी चाहिँ एडल्ट भइसकेपछि एडल्टहुड हैन, हामी चाहिँ अब बढ्दै गएपछि कसरी चाहिँ हामी मच्योर्ड हुँदै जान्छौँ, हाम्रो थट्सहरू हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटीहरूमा कसरी बदलाव आउँदै जान्छ। जसरी सनराइज हुँदाखेरि सन अर्कै देखिन्छ, अनि हामी सनराइज भइसकेपछि आफ्टरनुन हुँदै गएपछि सनले आफ्नो रूप फेर्छ, इट लुक्स डिफरेन्ट, र फेरि साँझमा डुब्ने बेलामा फेरि घाम चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ हैन। हामीलाई हाम्रो जीवनलाई पनि यसरी चाहिँ सनराइज र सनसेटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ। सनराइज भनेको चिल्ड्रेनहरूलाई भन्न सकिन्छ भने हामी नेपालीमा पनि हाम्रो भनाइ छ अस्ताउन लागेको सूर्य हैन, बुढाबुढीहरू जो चाहिँ एकदमै एल्डरली भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ डुब्न लागेको घाम भन्ने हाम्रो एउटा हामी भन्छौँ हैन, त्यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ त्यो भनिन्छ, साहित्यमा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ। सो this poem simply presents a day, and with the presentation of a day from sunrise to sunset, the poet makes some links to the life that goes from innocence to experience. जीवनसँग जोडेको छ, जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको जीवन चाहिँ एउटा इनोसेन्सबाट एक्सपिरियन्ससम्मको यात्रा चाहिँ जर्नीलाई चाहिँ अ डे भनेको छ है। सो द्याट ह्याज सिम्बोलिक मिनिङ। सिम्बोल्स भनेको जसमा सिम्बोलहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ, सिम्बोलिजम भनेको, इमेजरी भनेको रिडरले चाहिँ पढ्दा पढ्दै त्यसको इमेज चाहिँ ठ्याक्कै कन्क्रिट इमेज चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ इमेजिन गर्न सक्छ, त्यो इमेजहरू चाहिँ आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्झिन सक्छ अथवा आफ्नो मस्तिष्कमा चाहिँ ल्याउन सक्छ है, ब्रेनमा क्रिएट गर्न सक्छ। त्यस्तोलाई हामी युज अफ इमेज एन्ड सिम्बोलिजम भनेर भन्छौँ। ओके, सो देयर आर सम क्वेसन्स गिभन, we will discuss the question answers, then you will get more idea about the poem. First, there are some word meanings. Steeples, tall towers with spire on top rising above the roof of a church. Amethyst, purple precious stone used in making jewelry. यहाँनिर चाहिँ amethyst भनेर चाहिँ skyलाई भनेको छ, sky itself is compared to a precious stone, मैले अस्ति भनेको थिएँ लास्ट क्लासमा। Bonnets भनेको heads tied with strings under the chin worn by babies and women भनेको छ तिम्रो बुकमा चाहिँ। अब त्यो बोनेट्स भनेको सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्न पर्यो त, कभर भन्ने बुझ्दा भयो। बोबोलिङ्स भनेको बर्ड्स द्याट सिङ ब्युटिफुल्ली, बोबोलिङ्स। डोमिनी भनेको चाहिँ अ पास्टर अर अ क्लर्जीम्यान हैन, पास्टर अर क्लर्जीम्यान। अनि स्टाइल भनेको स्टेप्स हैन, भर्याङको चाहिँ खुड्किलाहरू जुन चाहिँ नर्मल्ली
फेन्सलाई पार गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ. स्पेशली दिज आर फाउन्ड इन villages. So यति कुरा छ. Now let's look at the question answer. Everybody look at the question answer. How does the poet describe the morning sun in the first stanza? First stanza मा morning sun लाई उनले कसरी describe गरेको छ भन्दाखेरि you can just look at the book. है Ribbon at a time, steeple swam in amethyst, the news like a squirrel ran भनेको छ. अब यसलाई shortमा भन्दाखेरि poet describes the rising of the sun by reflecting it, by presenting it in a beautiful way, like the ribbons of multiple colors spread in the sky. Multiple color का various color का चाहिँ रिबनहरु चाहिँ आकाशमा स्प्रेड भए जसरी चाहिँ सनराइज हुन्छ भनेर उले भनेको छ. And with the sunrise के हुन्छ त, सनराइज भए सँगसँगै के हुन्छ त, the rays of the sun spread like the squirrels run. है स्क्वाइरल को चाहिँ कुदाई जस्तो दौड जस्तो गरेर रेज अफ द सन चाहिँ एकैछिनमा के हुन्छ त, चारैपट्टि फैलिन्छ. पुरा आकाश चाहिँ त्यसले के गर्छ, मल्टिपल कलर्सले छोप्छ भनेको छ. What does the line the news like a squirrel ran mean? That question is very important from exams perspective also. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि squirrels run very fast. हैन एकैछिनमा चाहिँ उनीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ. सो यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि rising sun, the news of the rising sun spread as fast as squirrels run. Rising sun घाम उदाय है भन्ने कुरा चाहिँ यति छिटो फैलियो हैन, किनभने त्यो घाम उदायो है भन्ने कुरा फैलिएपछि त्यो न्यूज भनेको है, त्यो न्यूज भनेको छ द न्यूज अफ द सनराइज. घाम उदाइसकेपछि चाहिँ के भयो त, अब चराहरु पनि गाउन थाल्यो हैन. हिमालहरुले पहाडहरुले पनि आफ्नो कभरहरु चाहिँ डार्कनेसको कभरहरु हटाएर चाहिँ स्माइल गर्न थाल्यो, उज्यालोतिर जान थाल्यो. सबै संसार चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन थाल्यो त, वरिपरि नेचर चाहिँ के हुन थाल्यो त, उज्यालो हुन थाल्यो. सो स्क्विरल्स रन भनेको चाहिँ त्यो न्यूज स्प्रेड भेरी फास्ट. द न्यूज स्प्रेड भेरी क्विकली. त्यो न्यूज चाहिँ के भयो त, एकदमै छिटो चाहिँ spread भयो भनेको छ. The rising of the sun along with the casting of rays spreads as fast as a squirrel run. The news of the arrival of the sun in the horizon. अब क्षितिजमा चाहिँ त्यो घाम भएको भनेको चाहिँ घाम जसरी चाहिँ एक्कासी अचानक चाहिँ घामका किरणहरु चारैतिर दौडियो फैलियो, त्यसलाई चाहिँ इज कम्पेयर टु a squirrel running from one place to another. हैन, from one branch of the tree to another. है एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्क्विरल कुदे जसरी घामको किरणलाई द रेज अफ द सन लाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छ, कति चाँडो फैलियो. देन दैट न्यूज अल्सो स्प्रेड भेरी फास्टर. त्यो न्यूजले चाहिँ कसलाई उठायो त, इभन द पोएट द स्पिकरलाई. हैन स्पिकरले पनि त थाहा पायो नि त ए घाम उदाएछ भनेर. And it brought a huge change in the nature because it once again it gave life to the nature after the darkness of the night. रातको त्यो अँध्यारो पछाडि फेरि एउटा नयाँ जीवन चाहिँ नेचरलाई केले दियो त, घामले दियो. That's why it spread so fast as the squirrels run भनेको, छिटो भनेको, चाँडो भनेको. अर्को, what do you understand by the line the hills untied their bonnets? अब hills untied their bonnet ले भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि during the night the hills are covered after the sunset. When the night grows the hills are covered with snow and fog or if the darkness they are hid हैन, उनीहरु चाहिँ अब लुकेका हुन्छन् है. So they hid themselves in the darkness when there comes the night. But as the sun rises, the brightness is spread everywhere. Then the hills can uncover their covers. And अब उनीहरुले चाहिँ आफुलाई चाहिँ they can untied their bonnets. जुन बाँधेर राखेको हुन्छ नि bonnetsले, त्यो bonnetsलाई चाहिँ उनीहरुले खोलेर चाहिँ now they can enjoy the brightness created by the sun. So uncover the bonnets भनेको त्यही हो है. Darkness, cloud र snowबाट चाहिँ उनीहरुले के गर्छन् त, छुटकारा पाउँछन्. After the sun rises the hills are now no more covered with the darkness or any other reasons, because of any other reasons like cloud or snow. बादलले, fogले, snowले हैन, अँध्यारोले केहीले पनि उनीहरुलाई छेक्न सक्दैन जब चाहिँ घाम उदाउँछ. Same thing you need to write. The hills remove their bonnets when the first beam of rays touch them. The hills uncovered their bonnets
when the first beam of rays touch them. जब उनीहरूलाई चाहिँ घामको पहिलो किरणले छुन्छ उनीहरूले आफ्नो bonnet के गर्छन् त uncover गर्छन्. Okay, is the speaker watching the morning sun? Why not? हेरिरहेको छ त. The speaker is obviously watching the rising sun. The speaker is okay, so we can what do you think, is the speaker observing the morning sun, or he just knows by the singing of the birds or other things? We can say the speaker is observing the morning sun, of course, because since there is a poetess, Emily Dickinson, we can write C, because she mentions that the rays of the sun spread like the ribbons, ribbon jasto garera chai phailiएको छ भन्नु भएको छ. That's why you can say that she is closely observing the sunrise. She mentions the change in the colors. She mentions the spreading of the sun rays like the ribbons in the sky. That's why she must be observing the sunrise. How does the sunset? अब sunset कसरी हुन्छ भनेको छ. How does the sunset? What is the color of the sun? Well, purple, yellow. Wait, there seemed a purple style. The purple style हरु भर्याङहरु चाहिँ purple देखियो. त्यसपछि yellow देखियो. बच्चाहरुको फेस चाहिँ yellow देखियो. त भर्याङहरु सिडीहरु चाहिँ purple देखियो भनेपछि there was the changing in the color in the sun. Sun को color मा चाहिँ के आइराको थियो त changes आइराको थियो. It first turned purple, then it turned to be yellow, then slowly it sank. बिस्तारै चाहिँ यो के भयो त अस्तायो हैन, until there came a complete darkness. First the rays of the sun, the color of the rays of the sun first looked purple, then yellow, then slowly it sank until the sun, until it hid itself in the complete darkness. आफूलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट अँध्यारोमा लुकाउन्जेलसम्म सन चाहिँ के भइरहेको थियो त सेट भइरहेको थियो. इट्स अ स्लो प्रोसेस बिस्तारै हुन्छ. तिमीले चाहिँ सनसेट र सनराइजको बारेमा चाहिँ if you observe it keenly, there you can see the changes in the color, the change in the size, size मा color मा त्यसको रेन्ज हरुको चाहिँ जुन चाहिँ उले जति वाइड रेन्ज चाहिँ कभर गरेको हुन्छ त्यो कभर गर्ने रेन्ज मा सबै कुरामा चाहिँ चेन्जेस आउँछ. सो यहाँ हाम्रो अकॉर्डिंग टु द पोएम चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि the sun first looked purple, then it changed into yellow, then slowly it sank itself into the darkness until it was completely lost in the darkness. बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई चाहिँ पुरै अँध्यारोमा यसले के गर्यो त छोप्यो. It hid itself in the complete darkness भन्नु पर्यो. How does the sunset? Okay, but she has also mentioned that, but how he said I not know भनेको छ. भनेको चाहिँ अब घाम डुब्छ कसरी मलाई थाहा छैन, किन कसरी डुबेको होला I don't know. किनभने why she mentions this can also be important question. उले morning sun बिहानको घाम उदाएपछि के हुन्छ उलाई थाहा छ, तर बेलुका घाम अस्ताएपछि उलाई के हुन्छ थाहा छैन. किन भन्दाखेरि we can't see the effect. हामी देख्दैनौ नि त sunset भएपछि त हामी केही पनि देख्दैनौ नि त. That's why she doesn't know what happens after the sunset, but throughout the day she can observe the sun. That's why she knows what happens after the sunrise. Sunrise पछि पनि हामीले दिनभरि डे लाई अब्जर्भ गर्न सक्छौं नि. त्यही भएर उनले चाहिँ के देखिन्छ कस्तो हुन्छ सनसेट सनराइज पछिको इफेक्ट उनले भनेकी छिन्. तर सनसेट पछिको इफेक्ट उनी भन्न सक्दिनन् किनभने we can't see that. त्यो हामी देख्न सक्दैनौं because the world is already covered, the earth is already covered, or the place is already covered with darkness. किनभने अगाडि नै अँध्यारो भइसकेको हुन्छ. Everybody gets inside their homes. मान्छेहरु अँध्यारो भएपछि आफ्नो घर जान्छन्. That's why she doesn't know what happens after sunset, but she knows what happens after the sun rises. Okay, what according to speaker is a day? Day भनेको के हो? स्पिकरले डे लाई कसरी भन्नु भएको छ भन्दाखेरि डे इज अ जर्नी फ्रम सनराइज टु सनसेट. त्यही नै हो. त्यसैले अलिकति इलाबोरेट गरेर लेख्नु हैन. कसरी हुन्छ सनराइज, कसरी हुन्छ सनसेट, त्यही कुरालाई सनराइज र सनसेट बीचको जुन टाइम ड्युरेसन हुन्छ त्यसलाई नै उनले के भनेकी छिन् त डे भनेकी छिन्.
अनि यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सिम्बोलिक मिनिङ छ भन्न सकिन्छ while describing the day while describing a day the poet is using the symbols you know she is giving a symbolic expression that the day is in fact our life and the morning or the sunrise is our birth the innocence whereas the sunset is when we get matured and slowly and gradually we become old and we get near to the death बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी ठुलो भएर we gain lots of experiences then we slowly and gradually we are getting closer to death हामी बिस्तारै चाहिँ के को नजिक जान्छौं त मृत्युको नजिक जान्छौं so this symbolic expression is given in the poem a day is a journey from the sunrise to sunset also it indicates the journey the life journey from birth to death from innocence to experience त्यसरी लेख्नु पर्छ कसैलाई केही छ भन्नु सोध्नु कन्फ्युजन अथवा चाहिँ queries भने you can simply raise your hand I'll just respond what purpose does the hyphen in the first line serve in the poem first line मा त्यहाँनेर hyphen दिएको छ अरे